বলিউডৰ এজন আগশাৰীৰ পৰিচালক অনুৰাগ কাশ্যপ আমি সকলোৱে জানো আমাৰ বহুতে অনুৰাগ কাশ্যপৰ অনুগামী গেং অফ ৱাছিপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এখনৰ পিছত এখনকৈ উন্নত মানদণ্ডৰ ছবি উপহাৰ দিছিল এই অনুৰাগ কাশ্যপে কাৰ বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত কাৰ বিৰুদ্ধে মুকলিভাৱে থিয় দিছিল কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ঘনে ঘনে বিজেপি চৰকাৰৰ নীতিক তেওঁ সমালোচনা কৰিছিল এই অনুৰাগ কাশ্যপৰ বিৰুদ্ধে যৌন উৎপীড়নৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে অভিনেত্ৰীগৰাকী কোন সিনেমাত অভিনয় কৰিছিল আমি নাজানো কিন্তু ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ পিছত পুনৰ বিতৰ্কৰ মাজত আহিছে এগৰাকী অভিনেত্ৰী লগে লগে প্ৰশ্ন হৈছে অনুৰাগ কাশ্যপে বিজেপি বিৰোধী নীতি লোৱাৰ বাবে অনুৰাগ কাশ্যপক যিকোনো মুহূৰ্তত এই গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব নেকি এই অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ কিবা সিনেমা কেতিয়াবা আপুনি চাইছিলনে নিশ্চয় নাই চোৱা এওঁৰ নাম পায়েল ঘোষ বলিউডৰ কোনোবা এখন ছবিত অভিনয় কৰিছিল দাক্ষিণাত্যৰ দুই এখন ছবিত অভিনয় কৰাৰ লগতে কেইখনমান চিৰিয়েলতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এইগৰাকী অভিনেত্ৰী নাম পায়েল ঘোষ হঠাৎ পায়েল ঘোষ বিতৰ্কৰ মাজলৈ আহিছে পায়েল ঘোষৰ এটা টুইটক কেন্দ্ৰ কৰি এটা বলিউডত চিঞৰ বাখৰ এইবাৰ পৰিচালক অনুৰাগ কাশ্যপৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ কেইবছৰমানৰ পূৰ্বে পায়েল ঘোষ নামৰ অখ্যাত অভিনেত্ৰী এগৰাকীক অসৎ প্ৰস্তাৱ দিছিল অনুৰাগ কাশ্যপে পায়েল ঘোষে টুইটাৰ যোগে অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে লগে লগে বলিউডত হাহাকাৰ এইজন অনুৰাগ কাশ্যপ বলিউডৰ বহু সফল ছবিৰ পৰিচালক গেং অফ ৱাছিপুৰ দেৱদিকে ধৰি ইখনৰ পিছত সিখনকৈ ব্যক্তিক্ৰমী ছবি উপহাৰ দি আছিল অনুৰাগ কাশ্যপে শেহতীয়াভাৱে বিজেপি চৰকাৰৰ বিভিন্ন নিয়ম নীতিক মুকলিভাৱে সমালোচনা কৰিছিল অনুৰাগ কাশ্যপে এইবাৰ সেই অনুৰাগ কাশ্যপৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ আনিলে পায়েল ঘোষে এই ঘটনা এতিয়াৰ নহয় আজিৰ পৰা ৪-৫ বছৰ আগৰ ঘটনা किंतु एतिया हठात ए प्रसंगतो उत्थापन करिছে पायल घोषे कि हम एक्टर्स डायरेक्टर्स से मिलते हैं या प्रोड्यूसर्स से मिलते हैं ताकि अगर उनके पास उनको लगे कि ये लड़की इसी मेरे ये कोई स्क्रिप्ट में फिट होती है तो वो उसको रिकमेंड करते हैं दैट इज़ हाउ द वर्क हैपन तो मैं उनसे मेरे मैनेजर ने उनसे फिक्स किया था टाइम मेरे ही फेसबुक के थ्रू और मेरे फेसबुक के फ्रेंड थे तो फिर मेरे मैनेजर ने उनसे टाइम लिया था फिर मैं और मेरे मैनेजर दोनों उनके आराम नगर के ऑफिस में गए थे और वहाँ पे आधा घंटा 40 मिनट्स बैठे भी थे वो मुझे अपने सामने टेबल के सामने चेयर जो थे वहाँ पर बिठा के भी रखे वो मेरे तरफ देख भी रहे थे और दूसरे से बात कर रहे थे तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड ये फील हो रहा था कि मुझसे तो बात उतना कुछ खास नहीं कर रहे तो मैं यहाँ पे बैठी क्यों बट ही केप्ट मी सिटिंग बट फिर उसके बाद हम चले आए मैं और मेरे मैनेजर দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অনুৰাগ কাশ্যপে পায়েলক ঘৰলৈ মাতিছিল এইবাৰ অসৎ প্ৰস্তাৱ দিয়ে অনুৰাগ কাশ্যপে डे उसमें नेक्स्ट डे था कि 1-2 दिन के बाद ऐसा कुछ था जो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे अपने घर पे आने के लिए बोला मुझे एड्रेस भी भेजा तो मैं उनके घर पे गई थी उस दिन हम लोगों के बहुत सारे कन्वर्सेशंस हुए उनके क्या उनको क्या मतलब उनके स्ट्रगल उनके अचीवमेंट मैं क्या बनना चाहती हूँ मैं क्या करना चाहती हूँ ये सब चीज़ें को लेके बहुत सारे डिस्कशन हुआ और एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन उस दिन ऑलमोस्ट 8:30 8:45 हो रहे थे तो मैंने बोला सर आज मैं निकलती हूँ आपसे बाद में मिलूँगी फिर उस दिन निकल गए फिर उसके कुछ 2-3 दिन होगा कि आसपास में ही वापस उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर पे आ जाओ मैं गई उनके घर पे बिकॉज एवरीथिंग वाज फाइन मुझे ऐसा कुछ फील भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होने वाला है आगे मैं उनके घर पे गई फिर हम लोग कुछ देर एक रूम में बैठे फिर वो मुझे दूसरे रूम में लेके गए वहाँ पे जाके जो भी हुआ आपको पता है लेकिन পায়েলৰ অভিযোগ এটা কোঠাৰ ভিতৰলৈ পায়েলক লৈ গৈছিল অনুৰাগে সেই সময়ত চিগাৰেট সেৱন কৰি আছিল তেওঁৰ ছবিত অভিনয় কৰা বহু অভিনেত্ৰীৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক তেওঁ স্থাপন কৰিছিল পায়েল ঘোষকো অনুৰূপ প্ৰস্তাৱ দিয়ে অনুৰাগ কাশ্যপে সেই সময়ত ঘৰত কাশ্যপৰ পত্নী নাছিল পায়েলৰ সন্মুখত উলংগ হৈ পৰিছিল অনুৰাগ কাশ্যপ
কিন্তু লগে লগে ভয়ত ঘৰৰ পৰা পলাইছিল পায়েল ঘোষে। ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অনুৰাগ কাশ্যপৰ বিৰুদ্ধে এনে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে পায়েল ঘোষ নামৰ এই অখ্যাত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। লগে লগে বলিউড দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছে। এয়া অনুৰাগ কাশ্যপৰ সৈতে অনুৰাগৰ দ্বিতীয় পত্নী। এই পৰ্যন্ত অনুৰাগৰ দুবাৰ বিয়া হৈছে, কিন্তু দুইবাৰে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিছে। দ্বিতীয় অভিনেত্ৰীয়ে জিন্দগী না মিলেগা দুবেৰা ছবিখনত অভিনয় কৰিছিল। অনুৰাগ কাশ্যপৰ সমৰ্থনত থিয় দিছে পত্নীয়ে। অনুৰাগৰ পত্নীয়ে ইতিমধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিছিল। তৎসত্ত্বেও প্ৰাক্তন স্বামীৰ সপক্ষে পত্নী। অনুৰাগৰ দ্বিতীয় পত্নীয়ে টুইটাৰ যোগে এনেধৰণৰ এক আৱেগিক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে, য'ত তেওঁ স্পষ্টভাৱে কয় অনুৰাগ কাশ্যপে এনে কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁ অনুৰাগ কাশ্যপৰ সমৰ্থনত আছে। কংগনা ৰানাৱতৰ দাবী অনুৰাগ কাশ্যপক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ বিপৰীতে অভিনেত্ৰী তাপসী পানু অনুৰাগ কাশ্যপৰ সমৰ্থনত। বলিউড আকৌ দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছে। অনাগত সময়ত বিজেপিৰ হৈ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ চলা অভিনেত্ৰী কংগনা ৰানাৱত থিয় হৈছে অনুৰাগ কাশ্যপৰ বিৰুদ্ধে। ইয়াৰ বিপৰীতে অভিনেত্ৰী তাপসী পানু থিয় হৈছে অনুৰাগ কাশ্যপৰ সমৰ্থনত। প্ৰশ্ন হৈছে অনুৰাগ কাশ্যপৰ সমৰ্থনত বলিউডৰ একাংশ শিল্পী কিয় থিয় হৈছে? वो लोग उनके साथ काम करते हैं, उनके लॉबी में है, वो लोग उसके अगेंस्ट में बोलेंगे नहीं। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि बॉलीवुड वाले मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बॉलीवुड वो एक जिस लॉबी में है वो लॉबी बहुत फैला हुआ है और फिर वो लोग पॉलिटिसाइज भी करते हैं चीज़ों को। तो मेरे उनको ऐसा फील हो रहा है कि इसको सपोर्ट अगर कोई कर भी दिया तो हम बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे। तो अगर कोई चाहते भी है वो आके मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये अनुराग कश्यप एक प्रोड्यूसर है, सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, प्रोड्यूसर भी हो, फिल्म इतने बनाते हैं, तो लाइक उसके सारे विंग्स फैले हुए हैं, तो लोग उसके खिलाफ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको काम नहीं मिलेगा। उन लोगों का मैक्सिमम काम उसी लॉबी से आता है। तो ऑब्वियसली है ना कि वो लोग मेरे सपोर्ट में नहीं बोलेंगे। और कोई तो महान इंसान ये लोग तो कोई है नहीं कि वो अपने मतलब विचार पे टिके रहे और बिकॉज मैं एक लड़की ये सब फेस किया मुझे सपोर्ट करे, वो अपने लोगों को ही सपोर्ट करेंगे। और मुझे ये बहुत अच्छा से पता था। এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে চৰ্চা চলিছে বলিউডত। কেইবছৰমানৰ পূৰ্বে সংঘটিত এই ঘটনা এতিয়া কিয় উল্লেখ কৰিছে পায়েল ঘোষে? ইয়াৰ আঁৰত কিবা ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে নেকি? সেইবোৰ প্ৰশ্নও এতিয়া সন্মুখলৈ আহিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।